Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا يسكن دقمطة فيو ان شاء الله هاي مدهقة غساقية اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم. Alors le gâteau تاع اليوم je l'ai découvert récemment. C'est vraiment un très bon gâteau. Excellent. C'est un gâteau au yaourt. Donc الداخل دوك تشوفوا كي نقطعوه. C'est une pâte sablée. والداخل فيه un mélange de yaourt avec de la meringue. يمد لكم واحد la texture. صدقوني il est excellentissime. دوك تشوفوا كي نقطعوه كيفاش يخرج لنا. دونك انا كي واسيتو ديجا حتى كملتو قلت j'aurais dû faire ça. Donc نقول لكم واش تواسيو la prochaine fois pour celles qui veulent l'essayer et avoir un goût un peu plus fruité. هنا plus normalement possible نواسيو une pâte sablée. زيدو هاد لا فارس دوك تشوفوا نديروها كيف ويخرج ان غاتو من فوق ستان كرامبل دو بات façon crumble, c'est-à-dire que سكرفجنا البيض je vais arriver سكرفجنا الوسمو سكرفجنا لا بات un peu كيما داك الكاطو تاعنا تاع زمان تاع لابريكول اللي نواسيوه ودايوغ تصيبوه في لاباج تاعي في لاشين تاعي عملت الكاطو داك اللي يقولوا له صبراش راش اللي يقولوا له بساط الريح كل واحد كيفاش يقول له. هنا يا اخي كيما تعرفوا كي تشوفوا زوج يدين نسيبه عرفوا كاين الجيش الانكشاري من اللور. دونك اون باس على غوسيت. واش نسحقوا 200 غرام تاع لا فارين 200 غرام تاع الفارينه 70 غرام تاع لو سكر تاع السكر و70 غرام تاع الزبده دايبه ولا لا مارغارين 200 غرام 70 غرام et 70 غرام. نزيدو un peu de sel ونزيدو 4 غرام de levure نص باكيان تاع لا levure. زوج حبات بيض. نسحقو un zeste de citron. هنا l'arôme vous revient, le choix de l'arôme vous revient. وهنا نسحقو pour la farce 4 yaourts nature. Parce que دوك نواسيو السكر. إلا عندكم le yaourt sucré ما تواسيوش le sucre. Donc هنا le yaourt où on va faire la meringue بهادوك les blancs d'œufs تاع البيض نطلعوها ونخدموهم. كيما حبيتو vous aromatisez vous voulez mettre انايا واش درت لا بات تاعي سابلي à la vanille وواسيت pardon au citron وواسيت le yaourt avec de la vanille. alors هنايا الياوغت تاعنا نزيدولو شويه فارينه باش يحكم. واش نبداو؟ هذا السكر قلت لكم لو yaourt تاعكم الا كان nature. si c'est un yaourt nature vous rajoutez du sucre. si c'est du yaourt sucré ce n'est pas la peine. après le sucre, la dose du sucre vous revient. d'accord, il faut pas exagérer et il faut pas aussi بعدا خلاص نحو كامل السكر ما يجيش بنين الكاطو. هنا on va blanchir nos jaunes d'œufs. donc نحكموا الصفر تاع البيض les deux avec les 70 grammes نتاع le beurre راني ما عبيش واش بيا اليوم. le sucre مع le jaune d'œuf الصفر نتاع البيض مع السكر on va les blanchir كامل très bien. ومن بعد نزيدو بالعقل le beurre ما ديروش كيما انا يعني طرشت باغتو. نزيدو زبده تاعنا فوندو بارده وهنا نزيدو le zeste de citron. نتوما تقدروا تواسوه فاني تقدروا تواسوه حتى شوكولا. تزيدوا شويه تاع الكاكاو نحو 20% تاع لا فارين vous la remplacez par du cacao. هنا نزيدو لا لوفور و لا فارين تاعنا. دوك تشوفوا لا بات تجينا خفيفه avec une pincée de sel, toute petite pincée de sel. et là on va bien sûr ramasser la pâte تاعنا. هاد la pâte il lui faut du repos minimum 30 حتى لساعه في الفريغو باسكو النص نواسوه في الفريغو والنص نواسوه في الكونجيلاتور pour qu'on puisse après le passer à la râpe. هنا قسمنا لا بات تاعنا على زوج. on va diviser le pâton تاعنا en deux. un on va foncer به le moule والاخر on va le mettre au congélateur. تشوفوا la pâte elle est friable. je mets mon petit pâton au congélateur. وهنا j'ai pris un cercle pour pouvoir le démouler facilement. ولا un moule à charnière. تحطوا vous allez foncer avec la pâte, on s'en fout, même si elle n'est pas régulière, معليش. Voilà, on essaye de faire un peu quand même, un terrain propre. On نحطو في الفريغو pendant 30 minutes. Et qui joue les 30 minutes, on va maintenant
passer à la préparation de la crème. Les 2 blancs d'œufs qu'on avait mis de côté, on va d'abord les mousser un petit peu et les serrer avec 50 grammes de sucre. Mais vous mettez en 3 parties, d'accord? On ne jette pas tout de suite, les œufs risquent de retomber. Donc là, on a pris 400 grammes de yaourt, 400 grammes de yaourt, 50 grammes de sucre et 2 blancs d'œufs et 50 grammes de farine. Donc là, on va monter une très belle meringue bien brillante et ferme. On بعدك نزيدوا لها نخلطوا la farine مع الياغورت. أنا باش تحكم sinon la crème تاعنا elle n'aura pas de corps, elle va retomber. Là, vous pouvez aromatiser comme vous voulez. Là, j'ai mis à la vanille, le citron. Moi, je me suis dit, j'aurais peut-être dû dire un petit lit d'abricot, de confiture d'abricot. Je dois avec la pâte, la base à la tarte d'y aller. نفرج d'abord شوية تاع l'abricot. Je dis شوية قارصة. ندي فيها شوية بنة. Voilà. ندخل الفارينة تاعي في الياغورت. ومن بعدك je vais rajouter هذاك le mélange تاع الياغورت, la meringue بالعقل en plusieurs fois. هكذا باش on va. Alors, on incorpore bien la farine تاعنا. هكذا. ومن بعدك نزيدو le mélange تاعنا en 3 fois باش on va garder un peu le côté aérien. هنايا j'ai aromatisé بلا فاني. وقلت لكم نتوما تقدروا تواسيو au citron, تقدروا تواسيو كيما حبيتوا. À l'orange, l'arôme, le choix de l'arôme vous revient. وهنا نزيدوه بالعقل pour ne pas casser justement la meringue تاعنا باش تقعد la crème تاعنا légère. Franchement, au début, mais je l'essaye et on va voir ce que ça donne. Et finalement, il est parti en une soirée. شوفوا هاد le fond لو كان ستنايا نواسي un petit lit de confiture d'abricot. نحطها تبرد en même temps que la pâte. Il dit très très bon. هنا كنت تشوفوا فرش la crème تاعي. N'oubliez pas de beurrer, ما قلت لكمش de beurrer le moule تاعكم, le cercle تاعكم. وهنا نسكرفجو هذيك لا بات اللي قعدت لنا ونواسوه مع اللي كاين فيه شويه لا لوفور ماشي بزاف, دونك يجي هشيش خفيف très 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 bon et pas du tout sucré, hein. Vous allez voir, c'est pas vraiment, mais alors là le sucre c'est vraiment juste ce qu'il faut. إلا حبيتو تزيدو شويه سكر في لا كريم تقدروا تروحوا ل 60 غرام. شوفوا كيفاش طلعت لي لا تارت ديالي, تنفخت لا كريم كانت نفخت لداخل. انا هنا نخليه شويه يعرق. Il va suer un petit peu pour qu'il puisse se détacher. Je détache. Je laisse refroidir un petit peu quand même. Parce que la crème, il faut qu'elle tienne. شوفوا ها. Donc أنا نحب بزاف كي يكون bien cuit. Là, je l'ai mis à 180 degrés pendant 30 minutes. 180 درجة طيبته نص ساعة. نص ساعة خرج لي هكذا محمر. هنا بيان سور نديرلو شوية عكر الوتشو باش يخرج بيب. خليته يبرد. قلت لكم وصلوا شوية لا كونفيتور وتجو كيفاش تشوفوا كيفاش يجي très bon, mais il faut l'essayer, hein. والله العظيم j'ai été vraiment agréablement surprise. تقدروا ديروا une petite dorure من الفوق à l'œuf وتواسيو les trucs تاع les amandes effilées يجيكم كان شباب. شوفوا دوكا كي نقطعوا, شوفوا كيفاش يخرج واقف حكمه لا كريم, حكمه روحها. Elle est ferme et en même temps الداخل elle est fondante, مليحه. شوفوا voilà, j'espère inchallah عجبكم. J'attends vos retours. جربوه. وميرسي beaucoup pour les messages اللي تبعتوهم لي. Merci pour les commentaires تاعكم si gentils qui me font toujours plaisir. ونقول لكم toujours الله يكبر شانكم ويعلي مقامكم ان شاء الله. Et à très 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 bientôt pour une nouvelle recette.